Ebusuafo bia wo bia ma me mfa enchia som konfa ma wo Europe for Asia for Africa for eba be si Ghana bia wo bia ne nyame nhira wo na onte ne mcho nim se kuma so online TV de eba na aba na yaba no this time around ye tiesi kwan no so a no ben no kef na ye kan se kire se wo benya fa hodie na ho ato no wasetena no untimi nhunu se wo baifo bi wo achi e wo so odwere ne ho na enti na ye hyem okuma so online TV so bia wo bia no hwa ye nkopem se dwuma de ne bekwa wie san se sunsum kase na wurafia de ka sunsum kase wo hu de me pase kire papa no a wo feeling no de o ya asofo nya favorite no waba efie ha ne eniema wo de aba ha ne nya asem ketwa na me jiri se ento amodwuma de ne kwa wie ne se be mimi kaka cho wa ha se so obi wo no so mpehira me ne mienu so eso wonsa ne apia wato hye no because e obi a o so e bia diye na ohunu ye se o de ho boni papa automatically so be ye ni papa abusuafo hwan na me kana asemi ukọ kumasi obekumasi a Kenya ase abronsa ase asori kese pa ba Ghana ha nyame nim ni kurani say yan reti number 1 and number 2 because edom edi na chi nipa afolo papa ye nya oje ne fa wode mo mbotoma ye ma ni kire sika o ma hode adoso no ye ntumi enkampo edi kumasi Kenya ase abronsa ase asori no kese ne edi Shining Grace Chapel kofare bai de ni mu oduro oye kese ewiase nyina kapito oba amansi a ona ebo ni boyi kakraka bonensa ono ene eje ne yoyoyo wabeduru ha dia ma me nkoda se nya obi ase amanse nsoroma tiemie amanse nsoroma una bonti apai no oje nyame dia ka wa kire bia ne me na meka o ha ma me nkoda se na me mana kwa papa mo kwa ba amanse champion captain sure champion captain sure today I hope you are fine. Thank you. You are looking so gorgeous and nice. Yeah, it's a nice man. Oh nice. Your boy is a nice man. Papa bi aboko de Aplakuna. Se teacher ni bi ano kire na de no ka da bragu man daughter. Se wan kire ni ye, na so o ka say ntino. Aplaku kobo ni din say me this is aplaku my daughter. Say your baby. Teacher bi a o kire de a. So o kire ni ye na mistake kama. Say bi akoso kama. Yes, Admama. And Yankopas. Yes, say what's the nice edifice? Say na so if you we say why kese no. Me ma chere. Me who pictures am so wow. 2020 say who bia so ni tumwa. Hi. Amanse say me catch them. On say me budget bi wa ha. Me amanse me catch me di sunsum na ye aduma. On say me catch say ubusa me catch this year nsuo beto omunyi gatam ebe se we afa na start ba wo. Ana me sa ka sa free ways ka beba. Yeah. Amanse the kaipa we catch us afi moja gu fom amanse yan me nya sofo a generation tatawan kwan ma wi what are the say me ji sunsum difference sunsum na frem no kwasem enti nipa bia o hwe yen nipa bia o tie yen na da bia da o ye no se nyame be nyame de o ho o de tumi asanka obi a ofiti yanka o sore ya wo se wa wo ho o de ma papa ene eja na omumie nu ahia na omde wa yeden aba so omuhie mu no nim kwa efa so ba nyankopɔ na ate ase na ode nkakra de nso mienu na ahia ewo ha na obeche yafunu mu na wo develop udidi na onum so 9 months screen na so what are na say enti abrapo ye sunsumu a awurade de hye ni pansa on da fi me say me ka sa fi we skabe ba no mo fi se moja gu fam sisi no ma so enti ma who latest launching bi amase go fa so mabo latest launching kumasi am who be da sa kumasi amase why na so ye so a sa machine kese go bi amase me nyame hira me oda de na say e machine be na ba oh sa memory yeah machine latest G-Wagon sa ana ekuta amase ya sofo a da bia me ka say me nya sofo tra bia obe fa me tra oda de na say o de o follow me a me mu odu amanse ya me ka say onyame ahira ye ahira ye oh yes na enche menim say ye wia so dan na ye be check eyes am wia sin nyina oh yes ye be cha me wia sin nyina say de amanse to me kasia me sunsum me ji sunsum adi on say ene ma kire say ye be start afia normal kwanam say abro no makwanchire de be pagya me amanse
ene kura no ene omo eba asori fie nim se me wo fie kura me sori anopa me kone nkofo gu asori ho gu akire even though waka say wonya asori me asori ni pa be gu akire omo eba bia nso ya titiru me yare me be ma hu me da sa enu kura na menti ase no wo ha yesi minister bi wo ha yesi MP bi wo ha yesi DC na akese di nyina ho na omo basa amanse ma me nche on se me de no ma ye adwuma nyankopon frɛ me no ama me bible what are na say o ka kyerem so de akwankyera sa ye dey aka me ho enti meme de no so de onim se de won apa ne say amanse okonyame asori fie a meme nkuta hweo me nton akwankyere bia ho mini oyu bia ni bibia ho ha meme de ne say sunsum na ewo me mu no me tena se ana me ba wo ho a na sunsum na kyerem de me mfa nka na ode be ye ne de hɛ na wo de ye bie tumu a wa wo yare ya kana ma no montam ne mra munya bomra bra wo de fo ni be hwa ma sunsum be hwe sunsum yare be na wo se wo so a wo tete wo de ba anta kura ye be bia tum ye bia wo de bash na be hwe sunsum na ye ka ho asem no amanse da bia me ka se menya sofo a obi si me de me wo de bo oja nyame amanse nsoroma amanse ka na wo ka no mfra ni kwete se me ye guy so me bra me ho ase oh yes oni ma de anu nko ade wi ase ade ba ko pem na bi kan se bi kire me enipa a wo hia ne no no na obesa hia na china enti adwuma na ye no de abrase the way up certainly is the way down sure na ne de ene ma kire kwan a nipa diye wa abrabo amanse obi sori a wakoton ade o krom obeba o se misika ahye obi nso ti ho waka ne na ato so ompon na ye ma amanse bibi koso ne empire ebedwa asem na no waka na busu afo ogenya me na ahya sei no ne se ne waka na empire jisa wudi tuo edwam tie enyo no kwa ne nam oni amanse de hye konkron masa osu pese uhunu se ne dede ene kokko mu siti a omunchi krobo na tse dede ma kokko ma omunyina krobo kronu mu na omufiri amanse de hye na nso so wa ha bose we are go there nyame adom I don't know people say oni papa ni say too much omo ye ntafo na omo ye anuanom ana mo na answer me na so wa oba obetime yi na no me papa sunsun wo de nsa gu me so nice one entina te say sa impartation ni na wura no tu he ni mu ni animu kra pepe difference dey wow masa to me na kaza no ati odi bia kopeshu shine bi na ye tie se bi bia koso kama nice one and the papa wa ensem a ye bebro so wa na nyensem keto enti me pese o manya me fans ma ne fans wie na nyame gi ne fans wie ade aka no ye de ato so yenko obi a ohwe bia me pagya wo kra nu adesimoja nim ene anopa wie anwumre me pai bone se abra wagya mre ehwe tumi kase no ade bia da wakoma so a wode atinchini ache no enam se papa kasa ne kwa wie no na ewade nam so de wogie ne fa ho dia mo abrabo e wo Yesu dimti amen abusuafo na chiri no na ye ogie ene fa ho die se no waka na eno wa na ye target wonya bia na ye ho atoi papa mame sa mo akwa bi na memra wo so ene ye be abro no makwa nkyere cash de na wo ka se afi udi gina so ma wanka se wabrabo adi yi se yesi ni frani eso obeto boabo wa aka ne na ne na isibi so but the next 21st century ne bi kura because enkura no a ontumi ntomo wonderful at because emra ne sisa ana ye esisa enti ya fra bi leadership by example so obi se mabua na wadi ya hwe nipa na brabo ati san eno na mama kasa konfo ye nkwasiafo ne adimifo oh yes what are the nase nipa wakọ so bebo ahwe de ode te ho adam wokura basa enti sa nipa we ode bibi mawa ekire nsunsanso obisa amase na da bia me kase de oji sunsun kase die no edi na chibua no amase ye onkofo bebre abaye adwuma ade ma me hu ohume he on say you wasofo bi a obewura ha hwe perfume ne no ma egugu no ho wakwagegi no ma na ede agunu me nya sankofo no bi o hwi ni me ho me dia ne de dam yam yes kai to me ni shawo uwa kasa tire okume
obi nyum bi ose so beso kum Yesu ajira ye kum Nyankopon go for no kum Yesu asa no kum Dani ebe da twa ko se motete za asa tum da na unti guys yanko papa ansa ne yebewura abro no ma asema me ba beke hwe papa yi esrumla ye di abro ana esrumla asem ne yesi 2020 mi de nem say yanto aba because corona nti say ye didim sa amanyofo no ma serious e beto aba no aba ne ye beto etibi bu sa say sunsum waja ukase mpuna na mpunu enhia na ahye na no be ka chemu mani tete hwa na so odio mahama ye na nsenti aba na kufu ado ahiri adikan awo sunsum na akase beto aba na pie mu na mani enti na mi bu sa o ye wo 6 months ayeju ya paya finimu VV pe enche bia na EC ba be new voters registration na ya kwakoye bi ni a set da you say of course 7 December na Ghana fo nya ajo ni QA ekoto aba sunsumu na abato yi etisen even though waka kufu ado asema chem sen na afi emunsem ne di kai adane ana de tiane onyame hyawo ne ohwefo ne watiefo ye ka bibi wo sunsumu se onyankopon ma wo sunsumu a me obi a me de ne hyehye me kata mani wo hasesi onyame kire me bibi de di kai eno nkira bo de apart from say amanse ye de ade bi ba ha ya bompa ye busa ye kire ma nipa ni bo mo ho so ye suade a me na ma bubu hye me ho atade na se wi am to no ko ko aha yamra de bi me ka se afiwe mahama wa man no ma ye dai a balance ana me ka se me ka bi a mo de mo ye ndisi mo ye mpipi mi ne ndisi mi ne mpipi o period sunsumu ekuta me da na di na me ba be ka ana me ka asem bi o mo ntie nie me ka se safiwe yi de ndisi betimi ya na safi ye nto aba na fi okay that's it and me say ba akunya no de MPP are taking lead na sunsumu akwankyere wo ho sunsumu tumi a wonyame da na di ni se afiwe se NDC pa mahama ehwame otie me mpanfo otie me se NDC pa all the start Ghana ha so ni say ma menka wa hintasem bi ohene a ote akunya so na kromofo eso mo mpe no na ahemfiefo no de o mo pe no yetimi de aboa e de ne din bo ho ya ade na ye mistake ni atu no yeah ti se ono bi wa adwumam na o ye panin na o di wani utimi ya ade ma o ye mistake ni apam no e de se oba obi abaju kunu na obi ajo yire utimi ye de ya ade na oba na time be ma no kura wo pen ni ma ye bibi ni apam no wata de na se enti sunsumu nnuma no nka ye nton nwira kokko nton fufuo no kwasem ye wotamu e di ye atuma enti so bi babra boda bia me kase NDC ye ntimi nye NDC mfiri Ghana fi so mo na ye council opposition a year omo na adi akunya no dodo strongest opposition ana ma menka wo hintasem bi NDC ni bia ye nkofo a untimi nsesa na adwen ma ne medu akida muntie message no MPP for no ye anya amento me de enkame enya hwe on sanko for yes enti se NDC pe na se omo so pese adu samre ye obetimi awuram ya me busumi bia me ba bedane no ma na se NDC for obetimi aye bibia ma sunsun no se ne enioma si kosoma MPP no ebetu adane ya uji disa mamencha wa don say ye papa Kennedy ene asofo nsensem no NDC pa me be spiritual mind omo ntena so sa case no e do mabam ya papa David ti ade ne so yi Honorable Kennedy Japan attack na odi ekwa asofo so NDC for capitalize on that yes no omumura sunsum na no an omo so na ne normal hwe Lebi ameka sese me de sikire gu ha me nkofa de wo meka mu me ba na ntete aba ho busa ho so mu free mu free mfa ne ba e bia ba bia wo kwa no wato hotel wata de na se wuntimi mfiri ba ma me nche wa de he na
ebe kwa animu a meba be ma se ne aba no be si aye de we benya dodo we benya sei se be kwa second round o wanya ni na o de na me nya me di for se wuti akonya si aye beto aba 7 December o de wanya de be si na me se de omo be ye ne se me ma mo de pen ebe kakrakra me ba me de board na me ama chro hey yes o de nya me ye kan su me ye nya me di for a hwe on lockdown ya nkofu su nyina o de ma ye yeah latest G-Wagon. Nice one. Ne boy ide. Enough from cry. Anana na mesesia mani su brim fa mu dai. Atumeti. Other than I say. Mama nchro, on say me kan say. Omo an tie me radio bi a me ka say moja egu for me ye normal o. Me nya so for me ye normal for. Yeah. Me tena form ye atuma. Enti wodi me di agora me se me ha me ha. Ye kuta sunsum adi ye atuma. Sie pa susu kase pa. Amanse. Ghana nyo obi ade a. Do be ma na ni abre no. Na ye ne dia. He said the MPP atekili. Okay. Na so na me pese on say competition amamu anye de o. What are they na say? Mahama sorry wo omo NDC sorry. Omo fa no mangu fom. Hwe. Yetimi chichire region. Yetimi wonum de yetimi ye. Ama say hwe and on said the BNT na man ko for hwe me program no. Me kire nkofo ma wadwen mu bie. Na wagyae wo sofo na waka cho say we mu free na me wabompa ya busa urade. Umusayo ebia ohu me no wagyaje me wabusa urade. Bompa ya busa. Se ojakora ofiri hemfa sunsum ekuta me. Me nyankopon na de tumi ni ma me nyo bie no wo asase so nkaka nkume. Yeah. Nyankopon na de tumi che me. Na nka ba bia me wo me ye den ma ba ye nyame ade obi am ye fitani na me wo fitam no nyankopon se sori bra be fa ma adwuma be fa tumi kase a eburu tumi so na fa be bo urade ma ama se me de no ma gu fom hu asase no so me gina asase so me hu se nsuo be yira fa nsuo be fa na me de no ma gu fom na no ma gina yi am no kura wo kan de se enu ase enu achi nsuo kase eto a e wo nkra ye ankase ye munu pictures ni video se maka se ebe se we kura de so na se bebe na ebeba entina me de kokobobo so munyi gatam yantoto no ma ye no ma no beba on tie ye kan sem bebre on se me ka se afi asofo mu se enkofo wura on nsam apie agosofo on nsam ba o on na mo ya fi nsam ma betra ya nsam ba o me se ma mu se ase ye chibi ase on se mu se ase ye broni spiritual ye broni na o mu wura na nsam a eyi ba amanse hwe mahama me de me pese competition mu ye de yes nice one competition mu ye de mama sorry NDC mon sorry sa so fon nsem ya mon fanye campaign no awusiafo se obi yenyansafo no akasa ye de adwene to ho ade adwene to ho na de kwa adwendwene mu a na obeti ase wode wakane sa kekeu ba adwene ho ye amanse kadi bi so onu ma de krontia me nsem wa ya na meka no minim de ya na meka no kwasem ana me on se eba politics amasa ye politics politics ya no bi to na we mu ya Christopher mu fan tonche Christo ni ba bia omo ye politics ni Christo ni bia asa man na wokan Christo ni ba bia o japa asa man na okay omo di politics echi na oni ni ba dodo ni politics echi me say omo nyina ye Christopher ye ka on se etimi ka se we mu do mo ye Christopher party Christo party bia ni o ye ni Christo party na ye ni na the battle is still the loss peja omo nsa awurade ka sa kofo peso kura omo bro hu fuege me kama fu Jesus ya na nu ya kura mahama wi ni ye mahama paper na say ya was I abo se mi hia o abre nyina de na tese omo nye omo ba be pa ba na omo bo nwum be slow radicasa ewia paper I don't mind the battle still the Lord the buy now and all die what are they na say aya na ye pese ni party ase say da bia me kase so obi de kura ma wa kura bi that all the kura koye de musa na se kura na se kire ne de e mpaninsem okay maka say politics in there ye pese mu ye de e pese mu ye de sa mere ya asofo nsem wa bai no ana NDC so betima asore campaign no ati say NDC for so the campaign ene ma be say me so mon sorry Debi o almost sorry
no omoye campaign nyama mesisa on some na America ne say Ghana ha and America wasem Ghana ye Christopher dia Ghana yeah hwe aya na ye say asofo adibone asofo ye de hwe asofo cancer mo ato mo trimpa o ana wonye ni sa jidipa ende jidipa ojidi sa metima akase ma asore ma yeah anopa se so bia medu ho beba atade na se enti me de ya na me penisa sundue ebeba o man Ghana enti ye papa Kennedy nyame na ama no so atase na me kase first no mo say e yadifo no otake wo mo on say baby afa eno mo yiba they say kwa de yetimi kire say ye wo NDC asofo a ye yi wo show yeah specify what ye wo NDC asofo na say ma wo ka ko be ka so ye NDC asofo me NDC asofo sa yeah me ni party bia me wo bum oi bum trabo so me ni wacha ya ko ye dia che e ka bibi ni NDC asasa aja ruti ne wa ani aka cho se ye be mo dofu bi ediye ye be mo dofu bi abrabo asasa ye be mo dofu bi afili se nyankopon abo no ba abasasi so na se de hu ebinum abrabo a ekoso na tumpon no ono so de ebetu tumpon sa na papa kan se abro no ma ya abo bi a nyankopon kasa guo no na sumfa abo no se eno ode be gina ho na nkofo adiye wa asasi so na okan no dikade ne ho ye adanse na adanse na bam esense papa yi me hyase me ni di djuma nyina ma hu se eba time okan abro no ma asam na odi ya adanse fa ho no ane ho no enioma asesa ne nya asem goto onua na tese obi e friend no kwatere kwa oso obe ma ntoma panifo say tie ne din papa ye nwuram se obi pese odi power amanse tamu ana me be ye akwankyra ma Ghana no on se me dinkai e de abro no man kasa eye bi ma me ankasa me betra hakura kan eye bi ma masofofo no onyame na de sa dalation na ma me se obi a o hawo ne amane e da no so obi o pese odi ye wa brabo memfa abro no ma we enye afei ne ebebo mpae o eye direction a efri soro no odi ama me ne mechew se de onyame di ama me na wo Bible ata de na se so onyina so onyina wo Bible nim okay de meba enenti na on se me de on that me catch se me bi ba me teacher me ba me prophet eno kra mo to ni din se prophet teacher no kra wodin bi o me ba be bodin na kire okay eno na ase kire ne se me kire din fu ade enti mi se Vito prophet thank you Vito prophet Vito 2020 call me Vito prophet o kire din fu ade Vito prophet me kire din fu ade master te ayi they say master to Facebook live bi na me kire de teacher Vito prophet enti nyame ya dom a Friday we anumere o hwem wo ba bia ko je nyame ko bishop Aidikapia amansen suma live Facebook na nyame ya dom a ko siada no pa say asore me dia ba me fie ye bia live for Facebook live na hwem live Vito prophet me ba be kire wa de kronti sunsuma ma nipa di he eye normal enioma yes de bi wo me dem mama nchawa de obi se konfo aben konfo ko malam ho kasa wie sa no afa aboa o se je aboa no ana me betwa aboa moja e de aguso am wo yeye tie ni e ono oni tumi moja na crash ye na so ade so ana onyame de ama me se ye difo ne ati sunsumu nnwuma ase de memfa abro no man pie kwai ma ne ma de obre memfa sunsum tuntum no enyim suo biara enfri no so onse me ye teaching bi se musuo tokro musuo to nipadua bi so anasa wa brabo no wo hawo no ye prapra krom nyina ne aboa no kogu nsuo na ja ne aye no ma bi e de aguso e kyerese se wo hawo ne amane bi ba e bia wo hweme 2020 me hwe sunsum a do ba asase so se de master tie no me hwe sunsum a do ba asase so no ma hwe sunsum a beboa ma wo ankasa ye ya ma wo de frem ankasa wo ja tirem sunsum edi machi sunsum abema manya sika abofo ba na mde nante e beboa me simple wa sama wo so ka nyina simple amanhye da bia me kase do gina kete ho a wo bo no saba ne bu a ontimi mmobi no kwasem to kwa so prepare no ani mangu aso enti sunsum ya de a
ye boa ne tam de ma nipa ye timi tam fie sika se de ne fa bobra wudi na bisa sa ba gi biem ko ota de na se obi nso be bobra onya bisa e kire sa si so de wo pɛ no on sa betimi aka okay ene sunsuma onyame de ma me no mɛkyerɛ wa mo ahu na nsa kora no amanse yɛnkɔ na menkyɛ osɛ me ekutatumi no kwasem yɛnkɔ ne nhwɛ de bi 3 minutes yewie ba ene me de abro no ma na ba ha life o eh za life wo de Rob studio de Rob studio ana me de fast mo ma wo se wo kuta box bi na ma de nya me da se abro no ma wo now guys say you got awuja boya ko ye ni ko ha de kakra bi akokora wo tumi o kan sana aya no kra wo tumi last week at na ha dance bi it was really surprising nkofo anya oji a mo de adanse e ba no ye nya adage entimi mo ni nyina because ebi ni wo a omo adwene no hunhunu se na esitie but mitie bi pa ni nsem nkofo kan utim se we be etis obi be say impossible entimi nya adwuma bata ye adwuma enam akokora tumi kase a wo ne ne sakase a wa masonti ye nkura so ni fio ye mura ho na ye tumi no atia e kase yi de wo hwe bia wo filia no yanko ni ko hebi ye ba the aka wo the real action will begin from the studios yanko ye ba sia for white peoples operation peoples thank you go Yes. Papa no, yes, Papa no. Wait, what Daniel Bois opie? We had Daniel Bois, we so won walk up. HIV morning in a cup. HIV morning in a cup. Yes. HIV morning in a Cecia. Also a cow hand. On fin. Person in fin and yefunu. Umfane kobako. On come. Unwate. Nyame aduma na sigu ba porta de tuntum bibra ne nane do de ma wo ne mfama no me de wo kwa kwetwembro no he mo hwehwe. Yes. Order. Cecia. Order. Yes, order. Lord. Yes. Order. Now then, somebody can see how much Jesus. Fane kobako. Yes. Oh, ma won Simon Shawura de die ni monyam sa. Obeda. Ade no wo yam. Ane ade bia munyi mfrim boko. Boko munyi. Yes. No aba won sema ma wura de sa. Come on, some. Zuka was Zuka those are both you are who are Come on, some be now from Jesus. Yes. Yadin.
operation na wode wani hia hwe no wana yade atena wo so ache say HIV hepatitis pressure yade bia ana wode wani ehwe say ewade nam ne difo o tenya me so bompa ya mawade ma ada na bofo abeyi yade biara afri ewade ma nipadua mu emfa ni mfia yade na di emfa wone mre dodo yade na di abra wo beda no na bofo abeyi omu adwuma na won sori no na adanse ekrese aye wodia wo ba won sema na ewade wei ani sofo ba ko pe a wo Ghana ha Africa opa fa wiase ka ho a mi hu se wotimi ade papa kire wo keke we de mi hu ni se papa menim se de jitie de but papa o de kire wo se ya to de bi otimi papa ne to wo se hemanim henim se abeta ne ga na nipa nada na nwo se ma wo mi se nipa ne da wie a ho na tumi kese ne ya adwuma wo na ahonhom na be fa no ade na ko ba bia ye no operation to se obi wo ne na ye de ya ontumi nante die wo no e na me kire mu kire wo da na hom na be ye no adwuma afi wo be sore no wo hunu so na nan e ne ye ne bio. This has never in history happened anywhere before than Ghana, Kumasi, Kenya, Abronzase. And that prophet is right here inside the studio. Bishop Prophet Odedami. Papa, I'm say, hey, too much. I'm say, you can't too much. I'm say, a binny the anime petty pound for money a day. Me men so he move. There you physical. Hey, David Chamanim. Chamanim say, ah, this say, I now go. Mr. Saddam the year, Jumam. And none there. Me babet on some say me obia. Obia to be on San Adominam. Yeah. Me nam na don kwa o. Anadwona me nam ye me no ma. Enti na kwadefo bia nye ye wa abrabom. Dabi. Nipa bia openda unye he wa abrabom. Ye wotama ye da. Se wia nkofo kwaduma so woda. Anadwo tam de uhia sunsum so oba wo nchen. So woda na oni sunsum ye de ekasa. Enu nti na anadwo bia na abro no mafita no. Me kasa ji wudin. Na ma ye ho adwuma na ma fre bibi de aguso. Na aye adwuma. Endi so obi tie me na na bra bosi fom. Obi tie me ono nko ope mempe nipa opetiku ato. Me penipa ofrema oso oja me pese me ye great man me pese oja me nyesika me pese me timi ye bibi mo bi mu se nyame ahira me san kofo na bi na me padia kese me nsoma ne so oja me hia hwe wo de be kaka mo de mo hu de me no Ghana ha me pen kofo on de oni mrofo big companies oja me pese me je contact kese oja ye no magu for mama na last week enye papa bi na ye bo na dance ya no say wakọ company mu akwa ye mfrene da but adana urade yangobo amanse anna me ba hasa me ba be kire urade makwan ya de diye eno na papa bi so oja wonye pese menkuminya hwe sa no ma we ya na mu hun ebi amasofofo ne nkyem no ma wi o mu ho aba no ma be ye no ma ba be ye no mu diye na sorry ma ne bre sa na tie eya kwankyra ye yema nipa diye na so ya na on se duru ma bi a wo kira sorry bo be ka se wo ya abosomsem tabi ya kwankyere wo bible mu eno ntina se wokotu kuro se opese wokoya asore a ese wokwa hemfie di amamre ko ho fisa sase ne ye ne dia no kwase wokotu ba bi da bia meka se master te ya de bi wo a wotena kurase a wotena nsuo ho wo a wodware nsuo mu akurase wo a na wote dan a na ase eho enwura nko a na wo ho ntumi bi di wachi sankofo no se wotie me wotra ba bi wotimi se dan ne ye kakra bi enua twa ho ahia tumi bi di wachi wotra ba bi ne nsuo twetwa nsuo ansa na adufie tumi bi di wachi wo a wodware nsuo tumi bi ye de edi wachi wo a wia obi ade tumi bi ye de edi wachi ma yempam tumi bi obi won so waje obi kuna me yakese no waje obi yira me yakese no enumi bi abede abetena so obi akoye obi bibia me ne wo bre wa brabom eno na sunsum ekuta me am de ntane no ma ye nye read me nkotra ho no ma makokai book no abetena asem ya apostle we ya ya ka wo sunsum wo sunsum na nye sunsum ni na wo kai ai ha opo bibia o challenge me am me crash o nice one nice one sure o aduma no ka obi tofo na 2020 dia oh yes ahoma me ba bon sama ka cho so ma ahoma oh yes now o I dey na obi tika moduru ensuo ho anu agba abai o gba abai say dey
I must say, are you a professor? No, I'm not a professor. Are you a prophet? I'm becoming a prophet. Thank you. You combine me. Yes. Sure. Because you are there, I'm becoming a prophet. Thank you. Who do so who cow? No, pipim. I didn't tell wife jump. Yeah. Answer that me chow say. Obi oye okot. And also oye society say. Okoba akra. Or sorry or hes. So obi oha answer. Or kobodo ma. Or ye was saying is local door. Ana oduru ayi ase o se ne esichia okọ ba bia hospital so se ne esi wura mu no ye okwan fa so ye noma bi a uhu se unua bi wo ha obeboa ono kra pepe boafo otade na se ena me ba be kire okwan a ye fa so diye he ena on se me de abro no ma ba ha abro no ma no eye wo bible mu na ye nhwe de bible mu abro no ma ye Okay. ena me ne reverend boshe Oh yes. me sofo a Onyame esese na mini ho obeguta me poma. Amanse this year no. Ai amanse yenko. Yenko tie he Bible mu de Bible ka fa bro no ma ho ne ye de Nyankopon bedam papa yi so aye de am obi bia wo hwe yenko. Ye bedin kan asha se e Psalm 127. Ma omon quotation is Psalm 127 verse 2b. Verse 2b. Okay. Ose na mo bre ansa na mo nya aduane adi. Mo bre ansa na mo nya aduane adi. Nanso Awurade asiesie de man adofo mpo wa bra wo madeda. What are they na say? Awurade siesie de man adofo mpo bra o madeda. Etama wo di tiato na wo hwa nkro. Na sunsum nyuma bi. What are they? Sa na Nyankopon ye no wo ya. Ya nda no ye hwa nkro. Obi kro mo hu. Hey, they say aya. Senji sekanji anwa. Ofa for the nam konfo down. Every be one ni two. What are they na say? Wo say emra wada no. Enu nti na nipa bi a wo pese odi ye bia so sori anadu ye sunsun ma adwuma. No kwase. Eche obi pese odi ye. Obi pese na bra bona si fon wo bra. Ye wa bro no ma on say the Captain Smart here. Oh yes. The first day at work was almost started on the day edu news a Facebook. E shutu sa kwa na eko me hu bi da say live Facebook news pa omonam 7k eko live o won sunsun nyuma mo di buo ana afeni akofa die sofo ne pendigo sofo awurade minim say aduma ye ba bebie ona o ba be na tuhima to ada na say sha aduma bi ahia sunsum ye nti a ye di sunsum ye aduma no se ebi obi beba o ye bayibo nsam obi beba o ye bayifo obi ba o ye kromfo enti sunsum e wo ho no wura ha a wontimi nkontrol anu nti na di sunsum ye bibi no no simple enti fie bi a wo pese gina no hia bibi wo se anadwoa wo adata no ena Awurade ye wo adwuma sofu yanko ti be hwe Leviticus chapter 5 verse number 7 o se Ose na senensa anso odwan so a onfa anyankukumienu anamro no mama mienu mra Awurade emaye bone a waye no ho asodie ho afode ba ko nya bone ho afode na ba ko nya ohye afode na onfa mre osofo no na onfa de eye bone na afode no kane na ontim niti ene ne kon so ose na onantim firi ne so na onfa bone ho afode moja ngum peti afole buchia no ho na aya na nkofo bi to a omunim Bible mu ana David but Leviticus say na okay 5 verse 7 and o se nipa ne ba o se o anya odwan board ncha abro no ma ata de na se ana okofa odwan a odwan gina o kese ye wo de ni odwan ye ana so obi ade ni botom ata de na se na botom nsa enti se wa anya odwan fa abro no ma mienu no ma tuntum ba ana fufuo ba ko se the Bible ne kai ata de na se ye kan abro no ma ama se za am ba odi abona ba me de na ba ama se so we eye abro no ma obi wa onim ye ka abro no ma ye wo ha se ye kire we nye bosomasem obi wa onim kura se abo ye friend abro no ma ana e wo Bible mu o hwe wonders akese esi wo Bible mu nya abro no ma okay wonders esi ye nyina de nkwa no kura abro no ma na ma ye hu se ye be hu oh yes what are the abra ye bo na su na ye be bo na su no o se nipa bi eye bibi na se enkoso obra e wa abrabo mu a yemfa abro no ma anase mienu no dwumadie ni sei amase one God bless you we ni gina ho ma say
se ebia me ye adwuma ebia me na so wale obi aba na okọ me pema enyeye me so sika mu ana ahye ma nante free form akofa Libya me kondu Italy me bre ma wura na UK me bre makọ Israel me bre makọ Argentina me bre makọ America me bre so what to akwaya obi ti Ghana ha wadi ahohum bebre achi obi ti ha oye bibi enyeye abro no matuntum weyo eyesunsum adwuma ye sori anadwo ma kyerew nsem bia obeka na wakasa ede agiwu so aka kyerese musuo bia aba me nipadua mu ohaw bia aba me so ama me ntimi mpem koma anim no saaboa we metu firi me so a enko we yebosumsem David ebosumsem David mayi musuo afiri ho afi mi yi free ho mani ma da ho aboa ne mfa musuo ne nko anko simple atade na se eno ano no enti ne ka sunsumu nsam na ni sunsumu nsam a yedin na fa nkora ne ko school obaba ne ayawi atade na se Matiase atara bia me ya adwuma bi wo na me mbesa me nkora ne bi behu a me se kwoto ebra obaba na ma wi adwuma se ne sunsu modjuma de wana odi atade na se Matiase ba atara bia me ya me se kwa ha kofo bi bra obaba na ma ya adwuma atade na se enti hwa eno na ahun ye Christopher no ye hu no ma binti ye bre Bible say obi enu obedi na chiama na sefo mpo asasade enti wo ye sofo na wo hyiwachia wo ye sofo na wo bre obi afa form saa no opefa na nim fifro tim de ne sasam na nim saa no ategu say sram wo ye sofo na Bible kura no wo bre saa azu nipa na odi na chi ne ye die nyina kura no atade na se nyankopɔ na wo di na chi say wo ye no sofo no o ma nipa ni hia wo atade na se hwe enkramufo yedi na ekoso ishima asefo no hwe yedi ekoso kramoni kire kom wia no de wo dwan ana eja bi first akokɔ na omo de abom paye na ne kese no omo de wo dwan chama nkofo enti moja na omo de gu so no ebie na nim kwan ana onyankopɔn so ada na di se so obi hwame na ono nko a o promotion ye ma oye bibi enyeye oton ade o Ghana ha wo adwuma watimi atotoka ekwa na asai wo di sika sade mu enyeye okwa wale ne apamo onko a opeba enyeye wo ye we kra no he wo ye sofo na wo hwamia wo adwuma gu fam wo asore na gu wan kasa yi musuo wo ho ne to aboa ne to kone pecotation de wa aka to minchrew wa kope okoteji na fa yes you humusuo ne nko so atade na se Matias nyango na be ma okoteji me do de ama me am de ye adwuma ne de me mfa ma we de me kyerɛw yeah o ha uka tumu a nyankopɔ be ma o dalehia wo de be ye watade na se enti o kase o ha oni amane bia ya de bia beto obi so mo de na kyire enko ye musuo ye mfa boa nye musuo mpam ne mfiri wo so na kenye ngwangwa se hospitals akese wo kromu a obi akini mu de yare ba ko akini sa hospital be doctor be nkese pe ba no odimu wo Ghana ha on fa nkoye eso yare nda setene so Thursday ene da be se Saturday no I will go hospital ana obi say okọ hospital na doctor ne say odi abaha o mfa nko je nyame o ngoy operation the so doctor le get other than us doctor get say fakọ ngoy operation what are they say enti wey ejina ho ma musuo biara aya na kwanche o de he me de tuga o ye sofo ana nipa bi a o pese o bre unya sika na hye ene se gadam se fu bi ba me ho omo ye boys na omo maame moja tunu mfinhia bebre enko maame dola omo wo epa no mukrom kwa no so ho yo agrosum kwa no so ana maame no bi di me ho adanse na obaye me di 2 days obeye operation next day oba Tuesday sama na dance class ma bono ma hwa bebo me de menhyem bia me ka bia me sa de ba be kire oh yes moja no fahin sham ko so no anka sani ni aba ne to sa de no de ma she what are the nase enti ne ma no a omo akopɛ garam se na omo tuo no wakɔde omo akɔtɔ asase o se omo ekofa akomfo bi ana akomfo ne so omo nkɔfo bi otogo omo de naba omo de nakɔ akogu aye omo aye nso na mamra akɔ akogu omo kɔ a one bread kura omo nya na am se kwasia sorry kwasia komfo no otumi se wo
fa bibi mha ntira me kasa nyankopon adifo na yatra ho amankofo na kogu wo so kire se wo nyame ma osunsum adwuma obetumi aboa tu sa de no aboa no oba woni de me ye no ka che me baba na omoto sa me ba amanse sunsum kase brana be ye wa adwuma wo ja sunsum kase brana be ye wa woni adwuma bi am ye ehwa na honhom ka kire me se me ma ye ntwa me na me ye nkopa enwo botro ba ko pe na ensuo na eda ho no asase na eda ho no menya adwuma na nkofo ne mfa nwunu mu asase no so na me nka che omo so mo ntotofe eda nkopiti mu asase no so ma wie we akeke eno ano no ma fa hwe amom do mo fa nko o ma adwuma no ma fa hwe amom do mo fa nko ay anti anto bo so mo diskakese abrem ma adwuma no sa na tie ada de na se abadie we too much oh enti so nipa so obi hwe me obi tie me ye sofo wabrabo na si fom me mpe wo mo a wo obi wa skakete fondo mo mfre na esa sofo na beba no ofro oja me hia mo bua mo ati video ma hwe mi oja me hia 5 million de sankofo no me wi asofo fufuro bi beba on fa mfre Other than I say, yeah, but your ambition or physical case, yeah, do my I born vision. Or the answer, me ba me the latest can me yana mansion suma number 1. Nice. A mansion suma me ba me mama twa number plate nim ko a. Na mo de a chiro mama me yana mansion car. We a mansion suma 1. Other than I say, sunsumu a onyame dia man enu nti ne church sunsumu ni ma. Enti yamfa no se tuwe me peba madwuma se sunsu bi ne me da ohaw ne amane bi na tem so ma pe abro no ma na jode suom ye won sam eka Leviticus chapter 14 verse 22 o se se wo na ayankukumienu anamro no mama mienu a ayankukumienu ana abro no mama mienu sabe soso no ba ku ye kita papa yi anya bone ho afode tuntum no okay anya bone ho afode okay dey say obi aye afum nyankopon aye bone se nyankopon a no man ko ya wafum nyame oh yes enye won achini na onye kristo ni Other na say I don't fuck on the side ya Other enye ho gagai na me ya ko da ba yin che ba yi Bible see dan bone na we de na me ye sofo o se de o free so anya bone da wan to bone na so nyina za na Other na say enti nipa bia o free set ha obi hwe me samre onkrata samakam o peba oduma sabda bia ha me se me sunsum akuta me nya zanfo sunsum ana wo fra me na no nche se na nye ya enye ye o nyame adwuma no se ye na nke nyina nke ko pension ye kopim se be de ebe ye ko so na gidie ko so afra me na sunsum kase no se dia me be ye adwuma no wo dayem na sunsum akuta me sofo ijra obi din so kasa fra sunsum kase ya e sane ma fawo de ye wa de madia ye ka sunsum nsam na sunsum nsam aye din Baba no aba wo yere sa Other than I say sunsuma onyame dia man say hwe ohene ba minister ba president ba etitiri ba wo a wo to ba ku bi edi wo du ene bisabo she ko de ba iru jiri ene bisabo she ene tam o me free asore ho na panyin pa sa ba ho na me nam kwamu a me ba na wo to ho me se me nya asore kra wo fia ko de de na yewu Other than I say enti sunsum anya na me be ka to se ko bi se ya ta ko de de ya kadi ba ko ta jira wo ye ba sho amase enne ya kra foforo asa di sunsum di cash na wo da bia me kase he ye onkofo bi wa mo so ja me ya da o keke o na so ya dam amase me wo mo ya da me no ensem ba amase yi so se be bo di na me nka ho me wo mo no me no mi ya se na ko ya za na o mo ni tumi so atade na se onyame sunsum kase wo se se wontimi a pe abro no ma mienu ha sa dala si we yemfa ma solima o ye de ma sofo ne wo mo pese diye entia ne akata no ma so na me pese urade ma wo de wutie me wankasa okra wo bra wo akotobi na de aka de ka o Bible tumu a na wo kasa wi a wo de wo se wo pese wo se bibi wo wi asa he Captain Smart o di fita
okasa wie ya no se awurade abro no ma na bie kwan ansa na ye behu no a what was a bibi new year say akwa ni first day second day of program na ihu what are they say and no say no echuka no the former president Kofo serious what are they say captain no ya obi a sunsun ma ye dey agu form o ka the Force FM yi nipa bi obefa Force FM radio station aba be sna ko so Force FM that's where Force FM yeah Frank Taylor, God bless you. Nyame nhyira no. Ono no president ama hu se nye sika nti no ye adwuma. Too much. Tena hosa nyame nhyira. Ni passe. What are they passe? So nyuma de wontimi nyimfa brabo mu da. Anka American president. Ye wede no was monfa monsanto mapampam. Mo mehia mpaibo. Wo sika che no. David. Wo property chair wo hia bibi e chese nipa a wonyi sunsumu adwuma no e pagya wa brabo amase yanko na me di for Genesis chapter 8 verse number 8 osena osoma abro no mase onko hwe se ensuo no awe e wasase ani ana hwe okay osoma abro no mase we no wa person na mo no so do so ade ni mo na nya onu nkwa na etubu awu what are they na say ye dey na abro no manko a na osoma no enti emra ya wie tuntuma ema nipa bra bonko no wo se osoma abro no ma fita okay se onko nko hwe se nsuo na ye dey awasase na ni a osene nso abubro no enya ne nansi bia na osane ba ne nchen adaka ni mo efise na ensuo no da so ewo asase nyina ani fita no kosa ba tuntuma ko ma fita de okoba se tuntum yi musu ade anye firi ho fita na bie kwan enti se meto se obi ahihye wo wu amame a ye tuntum na ye dai ada ne afiri ho obi a woso da ye basa wo ne sade na afiri ho fita na ebe bie wanim kwan de usika na wanya sika na ye die no ana woni hana no so Ghana yale e ba ye matwa boy di moja masie owo ni pasa na ewo kakra bi omukura na obekomnye corona no diabetes ne pressure ne ke say asthma ne kunkum wo what are they na say enti sunsum no a wonyame de maye no ye kotu free bible mu what are they na say abro no mafita bie kwan enti so bi hweme oton ha opa wo de okobia adwuma faboai fitai ko gina ho kasa su kire awurade to aboa no kosoro bawie wadwuma amanse me kire nkofo wo de wo bia adwuma company faboa no ko na nyamidi for oto aso a abubro no okoye na oba ya wan fa hwe ama no o se na nanso o se na abubro no anya ne sibia na asase no ba ne nchen daka no fi se na ensuo ni asase no so o se na abubro ne ba ne nchen anwumre na hwe enwudua a han from tuana no okay second one was akoye no na abubro ne what dey na ba han etuana no wakofa bi say so e green sanity okay what are they na say okay enti abo we years on say the amount of permit program we so follow abrantie so for our start bosum ni tumi komfo ni tumi obi antimi mwa wo de follow me wo follow me na sunsun ba ba kire wa kwankire ba ba kire de wo ya ebe yiye enkoje aduro bi amehya sori ho na amesori amegu wo ha komfo bi aba so obeje na ade abi follow me na hwe kumase online wo de hwe ode nyame hwe de me de no nyi mfiri buku mu me kire sunsun mu aduma be pagya wo ode kobo Facebook na kohwe se me yosofo a me bra baba ye koyemre na ka ba esi ma nwotwe ne ye de wie ntu de ye nje kukomu a bo se ye hwade Psalm 55 verse number 6 no o se na se o me wo ntaban se buburo na sa abro no ma anka metu makope ba bi matena o se nka me wa taban ka metu to say abro no ma akope ba bi pa atena na wo se mo we no ba bi pa no muti o enti na se o de sade we bie wanim kwan a papa wo hweme a wo pe bibi papa wo hweme maami a wo hweme a wo pe bibi wa brabo na sifom o bre wa brabo mo na tese e den na wonye ye ama wo hai o beso udi ye o beso nya wale o beso kwan bie kese ama wo brabo na sifom na ye bie tumu ankofo be ba wo de o mo ba beta be di adanse ma adwene si bibi so papa enti na wo kwa abrochire a
ubeko baby wo na mu wegu bebrebe utumi kom ni omu ko twitwa pictures ni ade te se kuro no te se aye kama kuro ni omo na din hira bo kuro no bisa boy sunsun on say de mre bi teaching say na nyame adavet na mekire nyame adoma mekire next week mekire mo omo ya baifo papa de etwa to next week mo ya baifo mo ya baifo eno no abaifo do mo ye atuma next week topic e de be sa aba no mo ya baifo nti se wo so da ewu sa aba no e baifo se baifo da ba onchen ya go the last one etwa to Psalm 68 verse number 13 wose motete nwamu ntemu a etese ebuburo ntaban a wode gwete agu ho na ne ntakra sika frefre ehnan ho zote na so we dey twa bibiato man say twa bibiato kaba se obi hweme sambre man say be so boa me o Ghana ha mi hiamo say ya biatum me nya asoro kopim se na naso ayitabo na fio me de ne se cancel ne de bia me ye adwuma cancel ne de bia da me ye adwuma wa asoro fi o Ghana ha o pese wa adwuma no o de be hyemensa o to ade ye nto yare kra de fato nchebe captain yare kra de me moso o yare ne te sei sunsum wo da ye so ne te sei wa mane ne te sei wa chinchini ya che Ghana ha e bia wo ye professor wo hia sunsum a me de beboa wo wo hia bambo na di bia me kun wa nto ankone obi di 20% be kun no kwasem 20% 10% o de be kun be yiwa firi o se kosia ba ko e se wan si di no de kun wo de abo bia no de kun mame a wotie me obi de wo be ko ba bi no de snap ba ko pe akodutu agu ba bi ne de kun na no ano no wa firi ata de na se bra na me fa sunsum no nyina wachi papa fa o ma no be hyemensa fu adwuma no be hyemensa me to me nsa fra wo Ghana ha akwankyera foforo a me di be di ye me de be mo abrabo asiw ye de o pese kwan bie ma wo de o ye bibie nye ye maame a wo ton a wa che o hia akwankyere kaish a wa je gura hia akwankyere na wo obo di ota de na se na wa hu ni pa o pese ye de on say ye ba o de bibi si kromo ara me ba he ni pe di atiri so fu bi o ba ye hu no me ba eno na chese nye kom na ade ye adwuma wo ye enya kom so fu time one nipa nhwe o de follow me fro obi se time one me start here sorry 5 years time ko program ase $2 enye no me first 1 year no me ko program ase a me $2 so na me nkwa abuchire da me di $, me di akwanchire di o me akokora o soma me no nya botrate no ma bi ase me mpre me ho abrabo mu bi me nyansu amanom galiba me hwa di ma de ata de na se e wo mre nipa na ni beha onse nkofo bebre ni brehe unyimi ya obi ka to se sandi sika wo ayi be ta what is that you na David Abu Kozade you e di service di nyanza ka di o I konfo ko fasika fake bi begu ho na obi ahwe wo hu sa kwa na ben enti na wo wadi wo di utina blame no ye ma o mo no wa hwe mo na ye de ma o David the 100 cities to matter so pray mo no ye bi di no ano alu pray mo no ye bi ni ye de no mo de nging enam no kra keto bi o men you know the fruit of wisdom. Because I fly to be anam de ba na me hwa na ase anyama ntimi check say omuko kunu na yi no mo serve no e be ka kwa me hwa o do am so man ba ko nka ho that you be sure because I didn't me ni pe guma e be si wa say kwa de be di edi other for ya kasusu mun sama onyamisha ana mikuta white angel na de bae na me ya aduma next week e be kasa fa mo ya baifu yeah baba kesi ma mienu ne yenko na me me ya misunsum kunkuro no wey aya man say to me kesi ja kofo na mama so no mo de mo fa mo ntwa picture sunsum ne ba sunsum ne de ba na me hia no ma sunsum ne ba e ba na me hia no ma sunsum ne ba e ba na me hia no ma sunsum ne ba na me de ya adwuma no na me de ya adwuma sunsum ne ba na me hia no ma no sunsum ne ba na me hia no ma sunsum ne ba na me hia no ma no sunsum ne ba na me hia no ma no sunsum ne ba na me hia no ma no
sunsum ne ba na mihia no ma no sunsum ne ba sunsum kasiye no ana mihia no ma no o de fa we no sunsum kasiye no ana mihia no ma sunsum kasiye no nipa bia na brabo si fom nipa bia o haw ne amane nipa bia ana me de abro no ma fitai ko bie kwai na daya nkofo be som so daya nkofo be so no e bia o hwa mi kuro ne ba e be kwa de be ye mo ho fi se aboa we ko bie kwa sofo wo se na osoma aboa ne so onko ye aboa ne se onko hwe senkyerene asia aboa ne ko de edi kan wa mfa bi ama aba se ede to so nson no o sa soma aboa ne bi na aboa ne ko ya oba no na ha ntua na no me soma me nyam ko pon to me e wo yeso de mo abuburo ye kwa bia bofo in the name of Jesus efri wa sasia yes Lord aboa ina ma ye hu se ye be waje nkwa bi yes Lord me soma na to yi e wo yeso de mo wo wi se be pipiara in the name of Jesus me jira ma basa ne me tumi ne amanse tumi ka senja kokoro so yes Lord so urade de o da wo mpaso ko ni yes Lord de wo da wo hiamo amen de wo koka ba bia o hia wo de fo hia boafo in the name of Jesus de wo pa ni da so asa yes me suma me nyankopon tumi ka se na yes ma o ma dance ya amen de na council sika ni mo receive it de o pa sika wo mo pa receive it de o pa bibio receive de o it hia kwa ba ma na de je wi pa receive it yo hia kwa de dance ya papa receive it me kasa wo yesu di in mo the name of Jesus the ocean program in our life yes to the the ocean program in our life yes to the the ocean program in our life yes to the already found sakano now already found sakano now already found sakano now already found sakano now sunsuma fam hunama fam I speak as an oracle masika do kabra do dia duodia yes Lord awurade ma obi a wabubu so in the name of Jesus dia nani afira ante receive it dia now doctor akacha ne sani kidney ase yes Lord dia doctor akacha ne sani ni daso ase receive your healing you know better fie our yes to the all pa juma my urani ma on usanka son tablet no mo yes Lord on fan ni suo no yes on Lord somo yes Lord yeah yes Lord ko papa bi ba yes Lord ko papa bi in ba the name of Jesus all pa bofo sika receive it now all pa bofo sika receive it yes Lord ranzabio Masabiariasa razata kadibio Rikabo Ziadia rabidi Idibo okobi Ziada razikabia Mazabo Ziasa Riasata mazolo kia dobio receive it now razianda hata receive it raziolo bia tabra receive it rabazata bataba receive it rabozi bia tabra receive it rozi katabra receive it awurade madansi ebrio now nipa bia wa frame oh yes efri neka yes Lord awurade kasa yes Lord jira brono maiso yes Lord awurade kasa yes ma Lord won sanche ne nya kese yes wa wo ye kwabiefo my God awurade na na dwu nipa bi oba frame bia my God me jina sunsum so to abrono mai Jesus awurade kasa yes makuro ni nya adwuma my God ma sanche nya kese nsisi yes afefa unsuo no fa tablet no afefa unsuo no fa tablet no yes wo hwe wi asende mo obi se me ye manya bibi yes me ye sanche nya si me ye kwa bie me ye dance kese osoro ni Yesu awurade wo ne ade tumi ni adum nyina ma wo my God yenim obi a wo asafo na wo tumi wei eye on kyerɛkyerɛ amede ma wo ba adum ni nyansa adum a wo de atome na o ma me hunumu a me de kyerɛkyerɛ yes no na me de kyerɛ wo makwan ma hu se nipa bi bɔ brabɔ nipa bi follow na se wo de akwankyerɛ gu fam a wo nye ohia ni bi my God wasam ye tumi yes no na wo de atome me ni bibia yes wasafo na me taw my God me to aboy wo sunsum mu a me kwan mie ma wo ba ewu Yesu dim amen amen gosh abusiafo nyame sha no tene nem nkyɛw ya ka bia ya danse fere papa fere bonyama Yesu na ho popro wa no fama no din ade oje nyame amanse tumi kese sunsum ba ko pɛ general captain deputy captain so na tia no din ade Kofi Poku amanse bɔhye eso be kai nsa nyame adoma next week enu be hia na de wo bia na ye no mo eso ache nyame tene nem nkyɛw yakram bye bye